Siyempre. Hi guys! So, hi guys. For this video is manguha tayo ng ampalaya. Manguha. Bibili pala. Bibili. Baka masapok tayo ng may-ari. Pag sinabing manguha tayo, dito tayo dumadaan sa bukid. Malaya pa yung ating lalakbayan. With the gangs. With the gangs. Grabe pa yung init guys. It's already 4 PM. Pero grabe pa yung init. Masakit pa siya guys. Masakit pa siya sa iniwan ka. Charing. Hey. Nakakapagod ka na kung minsan. Si Miss Popo. Shout out Miss Popo. Si Miss Popo guys. Si Miss Borekat. Sorry. May ganyan nga, ma'am, ano? Ganyan yung nilalakaran namin guys. Yes. It's Balinghoy. Anong balya? Manok. Sino si Kitong? Hindi. Hindi. Ice, ice. Para oh. Po, ari man di ka sinong sandi oh. Ari oh. Toho? Shout out lang tayo. Dumayo chat timing ang kadto ta diha. Dumayo. Sino may birthday? Happy birthday to you. Wala ka duty nong? Ay. Salong. Salong. Sit down. Sit down. Shout out guys. Shout out. Sit down. Sit down. Out. Sino yung shout out? Oo nga ba? Ano ina? Piso? Piso. Bagulan? Bagulan, diba? Liwang. Aw. Yan na guys. Si Madam Marites. Dahil ka magay si Madam Marites. Si Madam Popo eh. Ay, Madam Popo. Si Madam Popo. Papa. Papa. Wala kami kabalkayal guys. Sang ampalaya. Kaya sprayan. Because damo olod. So, umuwi kami ng luhaan. Umuwi kami walang ulam mamaya. Pero, siguro to, mais pwede na to, no? Mga un.